misirisnya menutup pelajarannya. Ikuti semuanya deh pokoknya. Insya Allah. Kita bareng-bareng belajarnya. Saya juga masih belajar di sini. Sama-sama belajar, saya mungkin juga buat kesalahan dan itu mohon untuk dimaklumi gitu ya. Nanti insya Allah kita perbaiki bareng-bareng. Ya, kita. Gimana nih udah lewat 7 nih? Can we just start it? Oke, Miss, ya? kalau itu karena di sini juga 14.08 ya udah ya. Mungkin ya teman-teman yang lainnya bisa sambil menyusul, sambil bertambah, terus bertambah nanti bisnya nanti langsung bisa Good this afternoon. Are you doing good? Sehat nggak nih? How are you? Good. Sehat, alhamdulillah. Don't forget to say alhamdulillah. Oke, cara baru deh buat jawab kalau ditanya how are you. Kalian biasanya jawabnya gimana? Kalau ditanya how are you, jawabnya gimana? I'm fine. I'm fine. Oke, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? I'm okay. I'm good. I'm okay, nice. Biasanya pada custom ya, udah defaultnya. What is that, you know? Gimana? Okay. I'm okay, ya. Yeah. Defaultnya biasanya kalau ditanya how are you, jawabnya pasti I'm fine, thank you. What about you? Kita ganti kalau ditanya how are you can answer. Kalian boleh jawab I am in a good shape. I am in a good shape. Can you repeat it? Bisa diulangin? I am. Yuk coba. I am in a good shape. Ya, shape. Shape-nya itu gimana, Miss? SHAPE. Bentuk. Shape. Ya, shape. I am in a good shape. I'm in a good shape punya arti sama dengan apa coba? Ada yang tahu nggak kira-kira? Shape itu apa sih shape? SHAP tadi apa? Kalian taunya apa? SHAP. Apa? Shape. Taunya. Bentuk ya? Iya nggak? Shape itu bentuk nggak sih? What's the shape? Apa nih misalnya nih? Kalau ada pertanyaan, what's the shape? Ini bentuknya apa berarti? Apa ini berarti? Shape itu apa sih? Bentuk ya? Shape itu bentuk. Nah, kenapa kita pakai kata-kata shape di situ? Itu adalah sebuah, you can say like idiom, ungkapan, bentuk tuh menggambarkan bagaimana keadaan kita. Jadi, I'm in a good shape, itu berarti aku dalam kondisi baik. Gitu ya, aku dalam kondisi baik, you can say, I am in a good shape. Gitu. Kalau semuanya pada baik-baik saja, alhamdulillahirrahmanirrahim. So, without further ado, tanpa basa-basi lagi, let's open this class by reciting istighfar 3 times, ta'awudz and basmalah for Muslim, and for those who are not Muslim, please pray as you believe. Untuk yang Muslim, silakan beristighfar dulu 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Buat yang non-Muslim, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Yeah. So, in the last meeting, actually we've talked about introduction minggu lalu. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang introduction, tapi ini sebagian besar kayaknya belum ada kemarin ya. Oke, kayaknya harus saya sedikit biar bisa mengikuti gitu ya. So let me open up my file. Jadi kemarin itu sudah bahas tentang self introduction, short self introduction. Apa introduction? What is introduction? Apa sih introduction itu? Perkenalan. Ya, perkenalan. Short introduction. Biasanya kenalannya gimana? Apa saja yang dipakai?
apa saja yang dicapai. Nama, Stilan, nice. Apalagi kira-kira? Umur, nama, umur, alamat. Umur. Good. Terus apa lagi? Hobi. Hobi. Oke, terus? Udah? Udah ya? Kira-kira itulah yang selayang pandang yang normalnya kita ucapkan kalau kita kenalan. Oke, coba kita ini dulu saya. Bisa ya. Sempat tadi namanya berarti masih dasar. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas karena kemarin sudah sempat isi yang namanya kuesioner ya. Sudah isi kuesionernya, sudah dapat kesimpulan. Jadi dari kuesioner tersebut, saya bisa simpulkan kalau tujuan dari pembelajaran kita dari teman-teman yang maunya itu apa sih teman-teman tuh pengennya. Ternyata teman-teman itu 92% pengennya bisa speaking. Oke, bisa speaking. Ya. Jadi I make the goal. Saya buat tujuannya adalah being able to speak English about ourselves daily conversation, about ourselves and daily conversation well, correctly and confidently. Jadi kita bisa berbahasa Inggris, menceritakan tentang diri kita sendiri dan juga kegiatan sehari-hari dengan baik, benar, dan oke, baik Anya, percaya diri gitu. Masalah kalau sekarang masih malu-malu nggak apa-apa, kita masih proses. Dan setidaknya kita satukan tujuan dulu, kalau tujuan kita adalah untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ini disepakati tidak tujuannya? Tujuannya disepakati ya? Sepakat. Oke, lanjut. Learning time kemarin pasti sudah dibahas oleh panitia. We're gonna learn for 3 months, twice a week and an hour. Kita akan belajar selama 3 bulan, 2 kali dalam seminggu, dan juga selama 1 jam. Gitu. What to learn to reach the goal? Nah, karena kita sudah punya tujuan, kita juga harus punya yang namanya alat untuk mencapai tujuan tersebut. Alat-alatnya adalah materinya. Materinya ini nih. Ada part of speech, day, time, me and lovely family, my favorite things, what am I doing, what to compare, what I did or have done, what's next, and daily conversations with some topics gitu. Ini materinya yang kira-kira akan kita bahas. Nah, perkenalan tadi ini karena sebagian besar saya belum kenal, coba deh kayak tadi udah disebutin nih. Kalau kita kenalan, what to say, apa sih yang dikatakan? Tadi ada complete name, ada complete name tuh nama lengkap, nickname tuh nama panggilan, ada age, umur, atau usia, job, pekerjaan, alamat, and last name. Oke, nama. Sih kalau kenalnya ya, ya. Oke. Boleh banget. But if you wanna sound like a native, kalau kalian pengen terdengar seperti orang penutur bahasa asli, mereka hampir itu gitu. Ya, my full name is, ini boleh dipakai
my complete name is juga boleh dipakai. But if you want to sound like native, you can only say I am. Gitu ya. Is it clear? Sampai sini bisa dipahami? Semua boleh dipakai. Yang B ini yang native-nya suka banget pakainya. Gitu ya. Acceptable? Bisa diterima? Bisa, oke ya. Next ya. Oke. Nah, ada kata-kata what should I call you? Ini tanya apa sih? What should I call you? Tanya apa nih kira-kira? What should I call you? Nama panggilan. Exactly. Nama panggilan atau nickname gitu. Nah, biasanya kalian pakai yang mana nih? Ada A, B, C, D. Yang paling sering kalian gunakan yang mana? Yang E. Miss. You Yang can call A. me, Miss. Ya, people call me ada you can call me juga boleh. People-nya bisa diganti you, bisa diganti they, bisa diganti nama orang, misalnya my parents call me, bisa diganti Cindy calls me, itu juga boleh. Ya, people-nya bisa diganti dengan any subject. Basically, secara dasarnya kalian pasti pakai yang A. Nah, ini kita kenalin cara yang lain nih. Selain people call me, you can use blah 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 is my surname. Misalnya Rafli is my surname. Surname di sini artinya adalah nama panggilan. Oke. Jadi kita balik, biasanya nama panggilan saya adalah Rafli, kita ganti menjadi Rafli adalah nama panggilan saya. Gitu. Oke, other ways to say nickname, cara lainnya kita bisa menggunakan please address me as. Address, kalian taunya address itu apa sih? Apa address? Alamat. Alamat ya. Alamat. Nah, di sini ternyata diartikan sebagai panggilan. Tolong panggil saya sebagai gitu. Panggilan. Gitu ya. Atau ini simply my nickname is bla bla bla. Nama panggilan saya adalah bla 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 gitu. Easy ya, kalian boleh pilih salah satu mana yang fit you well. Gitu. Clear? This one? Easy ya? Oke, I'll next. Okay, how old are you? How old are you? Apa nih? Umur. Umur ya, you can say the from old. Old dengan ada yang tidak. Dua-duanya boleh dipakai. Simply mereka bilangnya I am, kalau saya 27, I am 20. Boleh, I am 20. 27 kok 20 sih? I am 27 and I am 27 years old. Dua-duanya boleh dipakai. But if you want to sound like a native, kalau kalian pengen terdengar seperti pentutur asli, mereka jarang menggunakan kata-kata years old di belakang angka tahun mereka. Gitu ya. Jadi lebih simple ke I am 27. Gitu aja. Acceptable ya? Bisa diterima ya? Bisa. Okay, next. Nah, what are you? What do you do? Where did you do that? Nah, di sini ini masalah apa sih? Kalau dilihat dari jawabannya, tentang apa nih? Job, kerjaan. Job, pekerjaannya di sini. Oke, di sini siapa yang bekerja? Ada yang bekerja di sini? Banyak mahasiswa. Mahasiswa sekolah? Oke, kalau di sini ada yang bekerja, jawabannya opsi yang pertama nih. I am and apa misalnya? Misalnya di sini ada yang namanya teacher deh, yang gampang deh ya. I'm a teacher in workplace-nya di mana? Misalnya in SMA N2 Bandar Lampung misalnya. Since sejak sebutkan tahunnya misalnya dari 2020. I am a teacher in SMAN2 Bandar Lampung since 2020 gitu. Kalau kalian masih jadi mahasiswa, jadi siswa, di sini ada opsinya I am a student. I go to, nama sekolahnya apa? SMAN2 Bandar Lampung, atau misalnya kalau di college I go to misalnya Lampung University gitu. Ya, ini di sini ada ada N. Ada, tahu nggak sih bedanya apa? Kok ada garis miring gitu ya? Tahu nggak kira-kira?
Untuk huruf vokal itu yang diawali dengan an, kalau misalkan itu bukan non vokal, Miss. Yeah, that's correct. Gitu. Tergantung dengan awal dari bunyi, ya, bunyi katanya, gitu, bunyi kata sama an. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang ini bisa diterima? Bisa ya? Oke, Bisa, yang next. Miss. Where are you from? Where do you live? Who do you live with? Nah, ini dari mana? Atau dari alamat, berdasarkan alamatnya ya. Terus dengan siapa kamu tinggal? Ada dua cara. Ada banyak sebenarnya caranya, but I choose these two things, these two expressions. Ada banyak cara, tapi saya pilih dulu. Misalnya Pringsewu, and I live with my sister. Misalnya gitu ya. Saya berasal dari Pringsewu dan saya tinggal bersama saudara perempuan saya gitu. Atau yang kedua, I live with my sister in Pringsewu. That's basically the same. Saya tinggal bersama saudara perempuan saya di Pringsewu gitu. Is that acceptable? Bisa diterima? Oke. Next ya. If I talk too fast, please remind me. Kalau saya berbicara terlalu cepat, tolong diingatkan. Boleh di-interrupt ya. Oke, next. Apa tuh? What do you do in your tutupan, guys? Ya. What do you do in spare time? Ada kata-kata time. Berarti di waktu lenggang saya gitu, I write novel misalnya. Nah, di sini coba diperhatikan verb ing. Verb ing ini verb biasa. Bisa bedain ya. Tadi I enjoy writing so much. I am into writing. In my spare time, I write. Can you differentiate? Bisa dibedakan tidak? Bisa? Bisa ya? Oke, it's easy. Oke, bisa ya? Bisa bedain? Diulangi lagi, Miss. Oke, saya Minta ulang lagi tolong ya. diulangi. Oke. I enjoy writing. I am into writing. In my spare time, I write. Nggak pakai ing. Jadi yang pakai ing itu yang depannya ini. Enjoy, like, love, sama am into. Tapi kalau ini I, nggak ada embel-embel lagi di sini. Ya ini kan nggak ada embel-embel ya, nggak dimerahin nih. Berarti di sini langsung kata kerja biasa, nggak pakai ing. Do you copy? Oke, Miss. Terima Oke, kasih. you're welcome. Next ya. Nah nih, I give you an example. Ya, ini it's about me. So let me read it for you. Biar saya bacakan untuk kalian. So listen carefully. Hey, let me introduce myself to you. Hey, let me introduce myself to you. I am Riris Harwiyati. Please address me as Irish. Nih, ini saya pakainya I am, nggak pakai yang my name is ya. Because I love this one. I'm Riris Harwiyati. Please address me as Irish. I'm 27 years old, and now I'm working as an English lecturer in State Polytechnic of Lampung. I live with my parents in Metro Kibang. I do enjoy reading books in my spare time. Nah, di sini saya tambahkan my spare time-nya di belakang setelah ini. Ini in my spare time-nya bisa di depan. Ya, ini namanya kata keterangan. Kata keterangan ini letaknya boleh di awal kalimat, boleh juga di akhir kalimat. Gitu. Riris Harwiyati,
Please address me as Irish. I'm 27 and now I'm working as an English lecturer in State Polytechnic of Lampung. I live with my parents in Metro Kibak. I do enjoy reading books in my spare time. Gitu. Can you do that? Bisa nggak kalian mengerjakan seperti ini? Can you do it? Bisa tidak? Insya Allah bisa, Miss. Insya Allah bisa ya. Coba yuk. Ya, sambil nunggu ya. Kita coba. Nanti kita gantian deh. Ini ada banyak. Ingat-ingat ya, tujuan kita adalah to speak, to be able to speak. And to speak, you have to start speaking. Don't to be silent. Nah, untuk ngomong ya harus ngomong. Nggak boleh diam-diaman. Oke? Okay? Oke. Okay. Ini pilihan katanya boleh menggunakan yang sebelum-sebelumnya ya. Boleh pakai enjoy atau loves, boleh pakai ini boleh dipakai. Jadi hanya sebagai contoh saja. If you have any questions, please. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Have you done making it? Sudah selesai bikinnya? Kita gantian kenalan ya. We'll try to introduce ourselves in turn. Kita akan gantian perkenalan diri. Whether you pronounce it right or wrong, meskipun nanti misalnya ngomongnya masih susah, nggak apa-apa. Ya, we try first. Coba dulu. Kalau misalnya malu pakai on cam, off cam, tidak apa. It's okay. Sudah siap? Are you ready? Ready, Miss. Ready ya? Oke, nanti saya ulang kembali dan akan saya sebutkan siapa namanya selanjutnya. Misalnya gini, setelah selesai baca, saya sebutkan what about you? Khairunisa misalnya. Jadi gantian Khairunisa yang perkenalan. Nanti Khairunisa selesai berkenalan, gantian Khairunisa memanggil teman yang lain. What about you? Siapa? Tadi Dewa, itu misalnya. Itu ya? Clear ya? Oke, let me start it. Okay, hey, let me introduce myself to you. I'm Rita Sarwiati, and please address me as Irish. I'm 27, and now I'm working as an English lecturer in State Polytechnic of Lampung. I live with my parents in Metro Kibak. I do enjoy reading books in my spare time. What about you, Cindy? Okay, my name is Cindy Patricia. You can call me Cindy or Cipa. I'm 20 and I'm studying in Winril. I live with dormitory with my friends, and I do writing in my spare time or sleep. Or sleeping, okay. What Nice, about right? you? Yeah. What about you, siapa nih? Diana. What about you, Diana? Diana, are you there?
Oke, Diana. Oke, ada chat masuk nih. Diana, you there? Aduh, oke. Ganti Cindy, panggil yang lain deh. Okay, what about you, Vigo? Vigo. Okay, thank you. I am Vigo Fajar Aprian. You can call me Vigo. I am 21 and now I am studying as an Indonesian Indonesian language education. Sorry, in University of Lampung. Alright. Nice. Next, siapa lagi Vigo? Okay. How about Akbar? Okay, what about you, Akbar? Okay, thank you, Vigo. I'm Khairul Akbar. You can call me Is Akbar. I'm 21 and now I'm studying as an animal husbandry in University of Lampung. I think enough. Enough. So, Hasim Mahmudi nih. So what about you? Siapa tadi? Hasim Mahmudi. Okay, thank you, Akbar. I'm Hasim Mahmudi, and I'm 19 years, and now I'm study as an technology industry agriculture in University State, and I live in Balik Lampung. I do enjoy about playing football, playing badminton, and anything else. Thank you, and next to Bayu Hendarto. Okay, nice. Yeah, Bayu. Okay, use Rizal, raise hand. Okay, what about that? Yep, use Rizal. What's the matter? Ada apa? I think kepencet. Oh, kepencet. Oke. Oke. Ya. Ini siapa tadi? Bayu nih, Bayu. Ya, Bayu. Are you there? Bayu. Hai. Oh, yang lain. Coba panggil yang lain. Oke, Brother Dewa. Brother Dewa. Yuk, Dewa. Terus skip it. Oke, yang lain sih. Alimuddin. Alimuddin. Yo. What about you, Alimuddin? Okay, let me introduce myself. I'm Muhammad Alimuddin. You can call me Alim. I'm 20 years old. I'm student in accounting major in Lampung University. And now I live with my friend in Balik Lampung dormitory. I do enjoy playing football. I think enough. Okay, nice. Next, Mr. Dimas Ferdiansyah. Okay, Mr. Ferdiansyah. Yeah. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Dimas Ferdiansyah. You can call me Dimas. I'm study at university in agronomy and horticulture department. I have interesting to script writing, social and humanity. Thank you everyone. Yeah. You're welcome. Hello, others. Coba panggil teman yang lain. Udah habis? Is that all?
Ya, coba siapa? Ada yang belum? Atau ada yang mau angkat tangan? It's okay, yuk. Be brief. Silakan. Kak Ayu belum tuh. Coba Kak Ayu. Oh, ada Dewa raise hand. Oke, Dewa dulu deh. Oke, Dewa. What about you, Dewa? Okay, Miss. First, I want to let me introduce myself, everyone. But sebelum apa ya? Before ya? Oke, sebelum. Before I am introduce myself, apakah suara saya terdengar, Miss? Soalnya lagi hujan. That's clear. Iya, soalnya lagi hujan. Terdengar ya? Terdengar yuk. Okay. Hello everyone. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Andika Sondro Dewa Rizky. You can call me Dewa. I am studying in agronomy and horticulture in University of Lampung, and my address I live in Lampung Tengah, Bandara Jaya. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you too, Dewa. Anything else? Dewa mau panggil siapa? Dewa mau panggil atau ada yang mau menyerahkan diri nih? Gak ada? Oke, siapa yang mau menyerahkan diri? Silahkan. Serahkan diri kalian ya. Yuk, maybe I will call who? Siapa nih yang belum terpanggil? Ayu. What about you, Ayu? My name is Ayu Nurjana. People call me Ayu. I'm 23 and now I'm a teacher in SMPN 2 Tanjung Bintang. I live with my parents in Merbau Mataram. In my spare time, I cook. Okay, you cook. Alright, nice. Next, coba panggil siapa? What about you, Afini? Okay, what about you, Afini? Afini? 3, 2, 1. Okay, another one. Ada yang mau menyerahkan diri? Siapa nih? Coba. What about you? Siapa nih yang lainnya? Ada Bayu, ada Rinol, ada Ira. Yap. Oke, yuk. Hello everyone. My Hi. name is Rinol Trias. My name is Rinol Trias. I am Rinol Triasmar. Please call me Rinol. I am 23 years old, and now I am studying at Mechanical Engineering University of Lampung. I was live with my parents in Sijunjung, West Sumatra, but now I living at Raja Basa, Bandar Lampung. I do enjoy spare my time with player football. Thank you. Alright, you're welcome. That's very good. Another one, masih ada lagi yang mau coba? Yuk. Aku, Miss. Oke, yuk. Go ahead. Diana. Hello. My name is Diana Martirawan. Please address me Diana or Daina. I'm 22, and now I'm student in Lampung University, Pancasila and Civic Education, and I live with my friends in JBM Brilliant Dormitory. Okay. I do enjoy reading books, cooking, traveling in my spare time. Thank you. You're welcome. That's a lot of hobby. Oke. Ya, ada lagi nggak? Yuk, siapa lagi yuk? Ada lagi? Kamu mau coba? Come on. Hello, Miss. Yuk. Please, yes, please. What? Siapa tadi udah ngomong nih? Okay. Can you hear me? Yep, use Rizal. Use Rizal, Miss. Alright, yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Yusrizal. You can call me Rizal. I am 22.
studying in public administration and parents in Wajipara. I think enough. Ya, nice. Tadi meskipun ada cutting off ya, tadi suaranya keputus-putus. Di saya sih, nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Ya, it was cutting off. It's okay. Tapi ketangkep. Nice try. Oke, ada lagi sudah? Ada yang ingin lagi menyerahkan diri? Silahkan diri kalian. Ya, ada nggak? Silahkan. Reza. Oke, Reza. Brother Reza. Halo. Hai. Hai. Ais minta contekannya, contekan. Contek dulu ya, oke yuk. Okay, hi guys, let me introduce myself. I'm Reza Fian Yuda. You can call me Reza. I'm 22 and now I'm a teacher in Junior High School 45 Bandar Lampung. I think that's a new school. I live in Jalan Kopi Street, Jalan Kopi. I do enjoy music so much. I think enough. What about you, Echa? What about you, Echa? What about you, Echa? Echa. 3, 2, 1. Okay. It's okay. Sudah? Ada lagi tidak? Enough ya? Oke, udah banyak nih. Sudah? Oke, ya. Kayaknya udah. Ada lagi nggak? Masih ada nggak yang mau nih? Ada Afini, ada siapa lagi tadi? Kak Rafli belum. Siapa? Kak Rafli. Kak Rafli, oke Kak Rafli. Okay, I am Rafli Akbar. Rafli is my surname. I am 20 and now I'm studying in University of Lampung. I live with my friends in Bandar Lampung. I enjoy cooking in my spare time. Yeah, that's the reason why Rafli doesn't want to speak before. Ternyata ramai sekali tempat Rafli ya. Oke, ya. That's a good thing. Kalian sudah berusaha berbicara dengan baik dan juga percaya diri. Gitu. That's a good point. Ya. Meskipun tetap ada salah-salah dikit, keselipet sedikit, that's fine. Namanya juga masih belajar. Because I do it too. Saya juga melakukannya juga, keselip juga sedikit-sedikit. Banyak ding sebenarnya. Ya, nah ini nih masalah introduction, short self introduction. Do you have problem with that? Ada masalah nggak tentang ini? Do you have problem? Do you have problem with this? No, No? nothing. No problem. Okay. Nah, tadi if you don't have any problem, I found some problem actually. Nah, tadi ada sedikit masalah, sedikit banget. Ada yang masih suka keceplosan. Misalnya, I living, I reading, I eating, misalnya, I listening, gitu masih ada, gitu ya. Nah, kalau dari I, itu ketemunya dengan verb langsung nih, nggak pakai ing nih. Ya, teman-teman ya, lihat lagi ya. Lihat bareng-bareng lagi. Kalau I, nggak ada embel-embelnya enjoy, like, love, into, am, itu langsung aja menggunakan kata kerjanya. Jadi nggak perlu tambahin ing, gitu. You don't need to put ing. I eat, I read, I write, gitu. Nah, terus tadi juga banyak nih. Saya mahasiswa jurusan tertentu dari univ tertentu. Gimana tadi bilangnya? Ada yang bilang I am studying, apa tadi ya? I'm studying
Apa tadi? Teman-teman ada yang belajar apa saja? Coba, I'm studying. Coba tadi I'm studying. Coba siapa? Ada teman-teman tadi yang kayak I'm studying. You can say gimana? Kalau saya tadi I'm study Miss tanpa ing. Jadi I'm I'm studying studying in Tiap Lampung. Ya, I'm kalau mau pakai study nggak usah pakai M-nya dibuang. I study apa gitu ya. I study sebutkan nama fakultasnya atau jurusannya, nama jurusannya, terus tambahinlah at atau in. Sebutkan nama univnya atau tempat sekolahnya. Misalnya I study math in UINRIL misalnya gitu. Atau I am kalau pakai M, mau nekat pakai M, berarti I am studying math at UINRIL gitu. Do you copy? Bisa dipahami tidak? Kalau I study math atau I am studying math. Atau I am a math student. Itu juga boleh. Saya adalah mahasiswa matematika. Di mana? Itu juga boleh. Ya. Jadi I am studying math boleh. I study math boleh. I am a math student boleh. Jadi ada setidaknya tiga pilihan kata, bukan kata, ekspresi atau ungkapan. Do you copy? Bisa dipahami tidak? Oke. Ya, boleh. I am a student of, misalnya. Saya adalah siswa dari nama jurusan apa, ya. Terus disebutkan in universitasnya apa, gitu. Ya, I am a student of, boleh. Ya, atau misalnya nih biasanya jurusan bla bla bla. I am a student, I go to, misalnya saya berkuliah di Unila, jurusan matematika. I go to Lampung University majoring math education, misalnya gitu. Jadi majoringnya disebut di belakang, majoring math education, like that. Do you copy? Bisa dipahami ya? Oke. Ya itu aja, yang lainnya udah mantap jiwa. Gitu. Do you have any questions? Do you? Jadi sebenarnya saya ada 2 materi hari ini. Kalau mau lanjutin yang kemarin, sebenarnya ada 2 materi. But it's okay. Any questions? No? No questions? No, Miss. No, okay. If you find it easy, mau kasih sneak peek aja buat next meeting bakal apa gitu ya. Jadi kita semua tahu, we all know, we all realize, kita pasti menyadari kalau bahasa Inggris ini sebenarnya salah satu bahasa yang tidak konsisten. I can say like that. Ya nggak sih? Konsisten nggak sih bahasa Inggrisnya sebenarnya? Tulisannya apa, bacanya apa, gitu ya? Ya nggak, banyak nggak sih ketemu yang seperti itu? Kayak misalnya reading, nih reading, kok bacanya reading gitu? Ngapa nggak reading aja? Gitu ya? Iya, Miss. Spare Apalagi time. tulisannya One, one, kan? bacanya one. Ya, tulisannya ona, bacanya one gitu. Itu adalah keunikan bahasa Inggris, dia memang bukan bahasa fonetik, bukan bahasa bunyi. Jadi tulisan dan bunyinya itu dia berbeda. Makanya kita sering banget menemui tulisannya apa, bacanya apa. Bahkan satu huruf pun bisa bunyinya beda-beda di kata yang lain. Gitu. Misalnya deh, ada O. O 3OD dibacanya apa? Gimana, Miss? Bisa diulangi, Miss?
ada kata huruf O ya, huruf O. Ya. Huruf O di kata GOD itu dibacanya apa? Odo. Kok Ya, Odo? Apa itu? Huruf O ya di kata GOD. GOD dibaca God. O itu dibaca A di situ. Padahal hurufnya jelas ya O gitu. Nah, terus misalnya lagi ada O lagi nih. Ya, ada O lagi tapi di kata MODE. Apa itu MODE? MODE? Mode atau moda. Ya, ternyata satu huruf aja, oke, diletakkan di kata yang berbeda, itu bunyinya beda. Itu yang bikin kita pusing sebagai orang yang belajar bahasa Inggris. Ya gitu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya sistem APA, International Phonetic Alphabet atau IPA ya. IPA ini International Phonetic Alphabet. Ini ada untuk memudahkan kita mengenali bunyi-bunyian gitu. Nanti insya Allah next meeting kita akan pelajari ini dulu sebelum kita masuk ke materi yang tadi saya sebutkan. Ada apa namanya, part of speech, take their time, dan sebagainya itu. Ya. Jadi insya Allah next meeting kita akan bahas tentang International Phonetic Alphabet. Can you see my share screen? Can you see my share screen? Share screen-nya kelihatan nggak? Masih yang hilang. Kelihatan, Miss. Masih ada ya? Oke, kita intermezzo sebentar sebelum penutupan. Sebentar saja. Miss, maaf. Yang di share screen masih PPT ya, Miss? Oh, bukan. Oh, berarti bentar, kita share screen dulu. Ini suka gitu ya. Dia kalau udah hilang-hilang, udah ganti-ganti itu ngelak. Ya, oke. Wait a minute. Muncul nggak? Ini sih. Bisa, Miss. Oke. There's chocolate and pickle, and there's also spinach, liver, and tripe. George sweared he got a bogey flavoured one once. These aren't real frogs, are they? It's just a spell. Besides, it's the card you want. Each pack's got a famous witch or wizard. I've got about 500 myself. Watch it. I've only got one good jumping one to begin with. I've got Dumbledore. I've got about 6 of him. Hey, he's gone. Oh, you can't expect him to run around all day, can you? This is Cap's card. Pathetic, isn't it? Just a little bit. Fred gave me a spell as to turn him yellow. Want to see? Yeah. So, has anyone seen a toad? A boy named Neville's lost one. Oh, are you doing magic? Let's see then. Sunshine, daisies, buttermellow. Turn this stupid fat rat yellow. Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I've only tried a few simple ones myself, but they've worked for me. For example, Oculus Reparo. That's better, isn't it? Cricket, you're Harry Potter. I'm
Hermione Granger. And if you are? Ron Weasley. Pleasure. You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Just there. Okay. How do you enjoy the movie? How do you enjoy the movie? Gimana? Yes. Pernah nonton nggak? Pernah nonton pasti. Pernah dong, Miss. Nah ya, ini Potterhead. Oke. Nah, kalau kalian dengar itu bahasa Inggrisnya gimana sih? Bahasa Inggrisnya Lancar, gimana? Miss. Lancar, pasti lancar ya. Pasti lancar, bahasa Inggrisnya lancar. Okay, what I'm going to say is bahasa Inggris itu ada banyak jenisnya. Oke, yang barusan kalian tonton itu adalah British English, ya, bahasa Inggris orang-orang Britania, orang-orang Inggris. Nah, yang kalau kalian sukanya nonton kayak misalnya mungkin filmnya SpongeBob atau film apa ya, Superman, Spider-Man, nah itu mereka basicnya adalah Amerika. Agak beda. Kalian kalau baca Harry Potter, bacanya gimana? Ngomongnya gimana Harry Potter dalam bahasa Inggris? How do you say Harry Potter? How do you pronounce Harry Potter in bahasa Inggris? Coba. Harry Potter. Harry Potter. Oke. Okay. Harry Potter. Harry Potter. Oke. Okay. Ada lagi? Harry Potter. Harry Potter. Okay, let me show you this one. Ini yang biru, ini British. Yang merah, ini Amerika. Coba, tadi itu British ya, bahasanya British. Kalau kalian dengar si Harmony nyebutin namanya si Harry, dia bilangnya seperti ini. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. R-nya cenderung hilang. Oke, cenderung tidak diucapkan. Sedangkan kalau biasanya kita orang-orang yang lidahnya orang-orang Amerika lebih prefer ke Amerika karena cenderung lebih mudah diikuti biasanya. Tergantung banyaknya dengar bahasa mana sebenarnya. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Okay, which one do you prefer? Yang ini? Harry Potter. Atau yang ini? Harry Potter. Yang mana? Yang pertama, yang kedua? British atau Amerika? Kalian sukanya yang mana? Lebih American ya sih, Miss? American. Lebih ke American ya? Sama. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ya. Kebanyakan memang kalau Indonesia kayaknya prefernya lidahnya enakan ke Amerika gitu. Karena emang personally ya, secara personal kalau saya sendiri juga lebih mudahnya pakai yang Amerika gitu. That's why next meeting insya Allah kita bahasnya IPA yang dipakai oleh orang Amerika. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih jauh lagi. Okay, I think that's all. Do you have any questions? Do you have any questions? Nothing, Miss. No? Okay. So if no questions, I think that's all for today. Thank you for joining my classroom. You guys are awesome. Yeah, that's very good. That's a good beginning. Permulaan yang sangat bagus sekali. Give round of applause to all of us. Ya, tepuk tangan dulu buat kita sendiri. Okay. It's us who can appreciate ourselves. Kita sendiri yang bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Okay. Don't wait others to clap their hand for us. Jangan nunggu orang lain untuk menepuk tangannya untuk kita. Jadi, the one who can motivate you is yourself. Satu-satunya orang yang bisa memotivasi kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi, bismillah, semoga ke depannya kita bisa tetap termotivasi untuk belajar. Thank you so much, and let's close this class dari setting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Ya.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Thank you, kita Miss. dokumentasi dulu ya teman-teman. Oh, dokumentasi dulu teman-teman. Oke, boleh. Silakan. Yuk. On cam dulu untuk dokumentasi. Tolong yuk, on cam dulu sebentar. Silakan teman-teman on kameranya. Ya. Sabar. Gua tadi tinggal. Oke, ya. Terus semangat. Pokoknya kita belajar bareng-bareng. Ira, Dimas, Dewa, Bayu, Ayu. Silahkan on kamera. Ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Wait guys. Udah? Belum? Udah 1, Miss. Sekali lagi ya. Boleh dikasih jempolnya atau apa gitu. Buat press release. Oke. Bentar terus. Oke. 1, 2, 3. Oke, dan. Oke, thank you so much. Bye-bye. I'm leaving ya. Yes, Miss. Thank you. Bye-bye.